Good morning. Hello, hi. Good morning, everyone. Can hear Rose? Hello. Hello, hi. Kalau boleh dengar kita, boleh tak chat dekat situ nombor 1. Recording in progress. Dengar tak? Dengar tak? Kalau dengar, sila type 1. Start my video. Hello, I'm Aisyah. Hi, I'm Evelyn. Eve here. Good morning. So, selamat pagi semua. Ceria-ceriakan hari anda hari ni, okay? Hari ni Monday. So, see, I pun pakai baju pink sebab nak ceriakan everyone yang ada dekat sini. Ini pre-Chinese New Year outfit. Ya, lagi-lagi dah nak Chinese New Year ni, hope semua pun preparation Dah ready. Yang mana belum ambil lagi jab booster tu sila ambil sebelum nak balik kampung. Sila buat RTK test sebelum balik kampung Jangan pula balik kampung tanpa buat test ya. Sebab jangan risau sekarang, PM pun cakap kita tak ada lockdown, so boleh raya. Yeay, dah lama tak rasa hari raya kan. Seronok ni. Boleh buat lion dance kan? Okay, so hari ni berapa orang ada? Ada 63. 63, okay. Not bad. Should we wait a little bit more? Boleh tak tunggu dalam 5 minit sekejap? Kita tengok mana ada lagi yang nak masuk. Agree tak? Nak tunggu ke? Nak tunggu ke atau nak? Boleh. Boleh. Thank you Azila. No, Azila. Azila dari mana? Azila dari mana? Stokis mana? Jivon Shirley. Putra Nilai. Sentral. Okay. Semoga bisnes semua berjalan dengan lancar. So kita di bahagian marketing ni kita akan keluarkan banyak-banyak lagi produk. Thanks to Ricky. Mainkan music syok-syok untuk kita sementara menunggu. Ricky cuba buka lagu raya Chinese New Year 1. Ada ke Tong Tong Ciao? Okay. Ada lagu yang paling best itu kan? Yang I think it's Bumi yang singing kan? Hari ni I tak ambil masa yang lama sangat lah. Okay, you just tak apa sama ada you guys nak buat apa pun, tapi just apa yang I nak ceritakan nanti. Ada Devi. Morning Devi. Okay Devi. Saya Aisyah dan sebelah saya Evelyn. So hari ni I akan cakap dalam bahasa Melayu lah, senang yang mana-mana boleh faham, dan Eve akan talk about in English. I'd help her to translate in English. Yeah. I see we are 79 already. Not bad. That's quite a lot. Okay, let me share screen for a while. Okay. Please stop other screen. Yes. Okay, sekejap kita share screen. Okay. Slide kita untuk. This is the title slide. Boy, everyone needs a deodorant. Kenapa kita perlukan deodorant? Ada setengah yang memang suka pakai, ada setengah yang tak suka pakai. Dan tengok apa yang perlu, kenapa kita perlukan deodorant. Okay, boleh kita mula? We can start now. Kita start sekarang lah, boleh tak? Okay ya? Boleh ya? Okay, semua kata okay. Okay, ready ya? Okay, we start now. Alright. So, Aisyah will lead. Yes, thank you. Okay.
Okay, so sekarang kita start. Nanti kalau tengok macam tak ada dah gambar air dekat situ, you just dengar je suara. Sebab kadang tu tiba-tiba je hilang je dia punya gambar air dekat situ. So, why everyone need a deodorant? Kenapa kita perlukan deodorant pada tubuh badan kita lah? Senang sebab kadang orang fikir macam oh deodorant ni dia boleh membantu untuk hilangkan bau badan, untuk membantu kita terasa bau wangi kan. So kita start untuk yang first slide kita hari ni. In English. You nak start dengan ni? I think can. Okay, so tak apa. So I start dulu dengan first slide tu. First ni nanti if akan buat dalam English lah. Okay, kenapa tubuh kita ni keluarkan peluh kadang tu orang rasa macam kenapa ketiak kita rasa basah, rasa tak selesa. Okay, salah satu tubuh kenapa mengeluarkan peluh ialah dia disebabkan cuaca atau haba. Sebab sekarang pun cuaca panas, kadang hujan, tapi kadang yang mengeluarkan peluh ni lebih kepada cuaca yang panas sekarang ni. Dan disebabkan itu juga tubuh badan kita akan keluarkan peluh yang membuatkan kita rasa tak selesa lah. Yang kedua ialah makanan pedas. Kalau kita jenis yang suka makan pedas atau herba, kari ke whatever lah, cili ke, mesti kita akan rasa berpeluh kan, rasa dahi basah, rasa macam yelah tak selesa lah sebabnya benda tu pedas dan dia memang akan mengeluarkan peluh. Dan sebab apa tahu? Sebab dekat dalam cili tu dia ada capsicum. Capsaicin. Cili. Ada chemical nama dia capsaicin dalam tu. That's why dia akan keluarkan peluh daripada badan kita. Yang next, of course, kalau kita senaman, kita berlari, kita jogging atau kita main gym ke apa semua, pun salah satu punca juga badan kita akan rasa berpeluh. Next ialah tekanan emosi atau kebimbangan. Sometimes bila kita macam stres terlebih ataupun kita ada rasa keadaan takut, bimbang ke apa semua, pun salah satu punca juga membuatkan badan kita keluarkan peluh. Okey, so ini adalah punca-punca yang memang orang pun sedia tahulah kenapa berpeluh kan. Dan now if boleh English. I will do the translation for Aisha. Yeah. So today we'll talk a little bit about why we need a deodorant. Yeah. So let's take a deep dive into why our body sweat to start off. Actually, sweating is our body natural cooling mechanism. So when the weather is hot, our body will absorb the heat from our outside environment and will produce sweat to bring down our body temperature, so we will not get heat stroke. Yeah, our body also produces sweat as a way to detox when we exercise. So there's also another mechanism, which is when you eat spicy food, you make us sweat because inside the chili, there is a chemical called capsaicin. Yeah, capsaicin actually fool our body into thinking it is hot. So when you eat chili, your body will naturally produce sweat and it will cool down because think it is hot. Sebenarnya actually capsaicin is just a it triggers a neurotransmitter to think it's hot, although it is not hot. Yeah, it's just a trick to the body. Then for some people, they will sweat heavily when they are under stress. Actually, this condition is called hyperhidrosis. Yeah, so this is actually due to their under stress, and we normally see this sort of issue happening to them during their exam or having job interviews. So normally, actually, what I want to add on to Aisha's topic just now is actually when the body produces sweat, when sweat is produced, it's actually odorless. But each of us, all our body is naturally covered a little bit of bacteria. Okay, anybody which is a healthy human being, all will have some little bit of bacteria. So it depends on the health of the person and the diet of the person, your lifestyle and everything. When the sweat comes into contact with your body and the bacteria on your body,
you produce a little bit of body odor. So it depends on the health and your lifestyle. Each of us have different level of body odor. Yeah, so that is why, depend on your hygiene and lifestyle, each of us smell differently. Yeah, so this brings on to the needs of why everyone needs a deodorant. Yeah, so I shall continue with the next slide. Right. So, okay, for the next, antara lelaki dan perempuan, kita tengok lelaki berpeluh dia 2 kali lebih banyak berbanding dengan perempuan. Tapi kajian juga dia orang ada memberitahu saiz juga mempengaruhi jumlah peluh berbanding jantina. So that's mean kadang orang tu dia lebih besar ataupun kecil ke, dia memang ada perbezaan daripada saiz juga yang membuatkan badan kita akan mengeluarkan peluh. Alright. Orang yang gemuk, dia akan lebih berpeluh lah. Okay, so amalkan 3 langkah penjagaan kebersihan yang ini memang wajib kena buat supaya untuk menghindari badan kita tu ada rasa berbau ataupun orang tak selesa kan. So langkah pertama dia ialah kita kena mandi. So mandi 2 atau 3 kali sehari. Kalau boleh lebih 2 kali pun tak apa. Pagi of course lah bangun tidur tu mandi, kadang tengah hari ke petang ke rasa macam tak selesa dengan keadaan cuaca sekarang ni pun you boleh mandi. Malam of course lah sebelum tidur tu mandi lagi sekali. Then untuk langkah yang kedua is of course kena pakai baju yang kering, yang bersih, jangan pakai ulang-ulang. Pagi dah pakai, tiba-tiba lepas mandi sekarang you pakai lagi. Sama juga. So you bila recycle, bakteria tu ada, jadi badan bila dah basah dengan baju tu, so dia akan mengeluarkan jugalah bau tu kan. So itulah dia langkah-langkah penjagaan yang sepatutnya. Dan of course langkah ketiga, kita kena gunakan deodorant atau antiperspirant. Alright, so nanti orang saya ada nak tanya ni, deodorant dengan antiperspirant tu. So kejap lagi saya akan terangkan juga perbezaan apa sebenarnya deodorant dengan antiperspirant ni. Alright. Okay, so there are some differences between men and women. Studies actually found that women have more sweat glands than men. So by right, women should sweat more. But in fact, men are found to sweat more, 2 times more than women. So they actually found that. Why so? Because size is more impactful than gender in terms of sweating. So men and women both also sweat. And when a person is bigger in size, they tend to sweat more. So the person who is smaller in size, they actually sweat less. So this is actually an insight for everyone. So if you want to stay odorless, less smelly, okay, it's really recommended you practice the 3 best personal hygiene steps. The 3 steps. Step 1, make sure you always shower at least 2 times a day, pagi, malam. Yeah, when you go out to work, before you go out to work, make sure you shower and change into a clean, dry cloth after every shower. At night before you go to sleep, please also shower before you go to bed and change into something that is comfortable and clean. Do not recycle into a soil or a dirty, cloth. Yeah. And if you prefer, you can always use a deodorant or antiperspirant, right? Let's see the next slide. Next slide. How should you choose to use a deodorant or an antiperspirant? Antiperspirant. So, pada sesiapa yang ada masalah, kadang kita kena tengok masalah apa yang kita hadapi. Sama ada kita ni jenis yang kuat berpeluh atau kita ni ada masalah bau badan yang serius lah. Dan penyelesaian dia kita tengok deodorant. Deodorant ni dia kena, dia punya function tu dia boleh ingin sentiasa kekal wangi. Lepas tu dia juga untuk hindari masalah bau badan. Dan juga ada masalah-masalah kulit sensitif. So apa yang you boleh guna, you kena choose deodorant. Because deodorant boleh membantu apa yang masalah yang you hadapi. Kalau antiperspirant pula, antiperspirant ni dia orang pada yang bermasalah kerap berpeluh. And then dia juga antiperspirant membantu hindar pengeluaran peluh dan juga
ada orang yang masalah emosi atau takut atau risau ataupun masalah-masalah yang boleh menyebabkan dia berpeluh, jadi dia boleh menggunakan antiperspirant. Okey, nampak tak perbezaan dua? Deodorant dan juga antiperspirant. So you guys yang mana-mana ada masalah atau customer yang nak cari, dia tanya ini ialah benda yang you kena jawab dengan diorang. You kena tanya dulu, you ada masalah badan bau ke ataupun you ada masalah peluh yang banyak. Dua ni benda yang berbeza, okay? Alright, in the market, there are a wide range of deodorants and antiperspirant. How do you make a choice between which is more suitable to your needs? So you have to prioritize. Do you want to smell fresh? Do you want to have minimum body odor? Do you have sensitive skin? Are you concerned about chemicals? Are you concerned about having extra chemicals used to stop perspiring? If you are very concerned of chemicals, then you should choose on deodorants. Why? Because deodorants are actually more natural in their formulation. Now, if you are sweating all the time, but body odor is not that strong, but your main concern is you want to stop sweat production. You don't want to be wet, most of the time. Your armpit is always wet with a wet mark. And you know that you always sweat when you are stressful, then your obvious choice is actually antiperspirant. So you see there is a big difference. Yeah? So over here, we've made a comparison for you to make a decision, which is a more suitable choice for you to make your choices, whether you need a deodorant or an antiperspirant, because they have different purposes. Yeah. So we also make a table of comparison to show the key differences of their mechanism. The next slide. So the next slide, so this one lah, deodorant dan juga antiperspirant. Okay, deodorant fungsi dia, dia tidak menghalang peluh keluar daripada tubuh badan. Okay, ini ialah bahagian ketiak kita lah. Kalau yang macam you guna deodorant, maknanya deodorant ni dia tak halang peluh tu keluar. Kalau antiperspirant pula, dia terkandung garam aluminium. So dalam garam aluminium tu, fungsi dia untuk menutup kelenjar peluh keluar. Faham tak? So dua ni nampak, deodorant dengan antiperspirant. So kalau you ada masalah bau badan, better you guna deodorant. Kalau you pula ada masalah peluh, yang menyebabkan ialah bau ketiak kita rasa basah, you guna antiperspirant. So ini dua ni dia memang perbezaan dia menutup dan juga menghalang. Alright. And yang kedua, deodorant juga dia formulasi bahan antibakteria yang boleh bunuh bakteria yang menyebabkan bau badan tu. Ini deodorant dia punya fungsi dia lah. Dan kalau macam antiperspirant pula, dia halang peluh supaya tidak berbau. So bila dia halang peluh tu keluar, makna bau tu tak ada lah. Betul tak? Sebab bau bawah ketiak ni yang menyebabkan bau yang kurang senang. Maknanya deodorant ni dia bunuh bakteria tu dan untuk tidak menyebabkan bau badan tu. Alright, kalau macam lagi satu, deodorant boleh ditambah dengan haruman. Maknanya deodorant ni pun dia ada bau dia jugalah. Kadang ada yang bau biasa, ada yang wangi kan. Kalau sama juga dengan antiperspirant jugalah. Formulasi dia ada bahan antibakteria dan juga haruman. So dua ni diorang boleh gunalah, tapi tengok apa masalah yang dia hadapi. Alright. I will summarize in English pula. So there are key differences between deodorants and antiperspirants because their mechanism of action are slightly different. So deodorant actually they does not stop the sweat production as compared to antiperspirant. As the name of the product says itself, antiperspirant actually uses aluminium salt to regulate sweat glands, so that actually stop sweat production. When you do not have any sweat production, the sweat is not produced. There will be no contact with bacteria, so there will be no smelly odor. So deodorant, on the other hand, contains antibacterial. It will not stop any sweat production, but it contains and it let the sweat come out naturally. But it contains antibacterial ingredient to kill the bacteria that causes body odor. So the sweat actually come out naturally, but because it uses antibacterial ingredient to kill the bacteria that causes body odor, so you still sweat naturally. And okay, just now I already explained, antiperspirant will stop the sweat production. So because no sweat, no contact bacteria, nothing there.
So antiperspirant can also be added with antibacterial ingredient, because some people actually they really sweat a lot. Even the antiperspirant can only stop like 50%. They're still sweating. This actually happened to those who is actually hyperhidrosis. Right. So in fact, both deodorant and antiperspirant can be formulated with fragrances to cover sweat soaked body odor, because most of us will have a little bit of body odor. So you can still add a little bit of fragrances to both of the formulation. If you have, you can add a little bit so that you smell nice. Okay. So you can see the differences. One is to stop odor. One is to stop perspiration or sweat production. And people who do not sweat a lot, actually your best choice is actually deodorant. If you sweat a lot, then your best choice is antiperspirant, but you can also choose antiperspirant that has added fragrances, that has added antibacterial. Yeah, so actually there are two choices in the market. You can look around and shop around, yeah, to make the best choices that fit your lifestyle. So basically, this is the summary of the deodorant atau antiperspirant tadi lah. Okay, kalau macam deodorant, dia untuk hilangkan bau lah, smell. So kalau untuk antiperspirant pula, dia untuk stopkan kelenjar peluh daripada kita keluar berpeluh yang terlalu banyak. Alright. So both are different function. Right. So this bring on to our new product. Inilah dia yang produk yang kita keluarkan, produk baru kita, Designer Collection Confident Lady Deodorant. So hari ni apa yang I keluarkan ialah deodorant, okay? So tadi tu I just bagi tahulah apa beza deodorant dengan antiperspirant tu. Now, deodorant is untuk kekal selesa dan harum sepanjang hari. So dalam untuk kita punya deodorant ni, 3 lah, kita ada pink, kita ada pearl and also kita ada peach. Tiga ni semua berlainan bau dia. So I setiap stokis, I think I ada bagilah seorang satu untuk write off, bagi kita punya sampel lah, kot dia orang nak bau dia kan. And then dalam kita punya deodorant ni, kita ada benefit dia punya inside ingredient tu licorice. Licorice ni ialah makan manis. Untuk anti radang, untuk antibakteria, untuk mengawal pengeluaran minyak dan juga memutihkan kulit bawah lengan kita. So ini ialah dia punya benefit lah kalau orang tanya kan apa sebenarnya yang bestnya you punya deodorant ni. Alright. Let me say it in English. So Cosway now is proud to introduce to you our new designer collection, Confident Lady Deodorant, to make you more confident. This range actually we formulated with licorice extract. Licorice is actually a very good ingredient because it's actually naturally anti-inflammatory, antibacterial, and it actually helps to soothe the underarm, especially those that is having excessive sweat. Licorice also helps to regulate the sweat gland oil production. And it also has been found to make your underarm slightly fairier, which is good. Then we have 3 choices for everyone to choose from. Aisha can share this part. So, kalau Lady Pink ni, dalam dia kita ada minyak badam. Minyak badam tu dia untuk melembab dan melembutkan kulit. Kulit bawah ketiak kita lah. Okay, kalau untuk yang Lady Pearl, Lady Pearl ni kita ada jasmine untuk menenangkan kulit, dan juga dia ada minyak tumbuhan lah, Candia, Japanese Camellia dan Love Plant, dan untuk memutihkan bawah lengan tu. Dan yang ketiga Lady Peach pula, kita ada jelly diraja, antioksidan untuk pembaharuan kulit. Itu dia punya fungsi dia lah untuk ketiga-tiga, dia berbeza. So nanti kalau orang tanya apa yang best dia, apa Lady Pink, Lady Pearl, Lady Peach ni, so ini ialah yang penting di dalam ingredient yang dia ada lah, minyak badam, jasmine dan juga jelly diraja. Alright. So having 3 different type of deodorant beside the licorice. For the Lady Pink, we have added almond oil, which is to moisturize and hydrate your skin, your underarm especially. Then for the Lady Pearl, we added jasmine,
right? Untuk soothe the underarm, and also we have 3 plant oil, mainly the Candia, Japanese Camellia, and the Love plant, which is known to help to whiten the underarms. And then we have also added the royal jelly. Royal jelly is known to have to be an antioxidant and is also for skin renewal. So you can actually use all 3 for different days. Betul. Bukannya bila kita pakai satu je, actually you boleh guna juga Satu hari So satu. satu hari you gunalah lady Different. pink kan. The next day so this one lah. Kalau lady pink tu dia fruit raspberry scent. Bau dia tu fruity raspberry scented. Okay, kalau yang lady pearl fresh orange and jasmine. And then yang rose tu pula lady peach ada rose dan sandalwood. Ni. This one is actually more rose. Dan Yang manis sikit. yeah, so nanti you guys boleh bau lah kan. I ada bagi tu sangat-sangat best. And paling penting juga kita punya deodorant no mineral oil, no alcohol, no MIT, no paraben dan juga no colorants. So jangan risau, ni semua memang safe for kita lah. Memang safe untuk underarm, tidak menghitamkan. Tidak menghitamkan. Dia boleh membantu memutihkan lah. Tak adalah putih sangat. Tapi still orang kata tak akan menghitamkan ketiak kita lah. Okay. Harga. Okay, let's look at the price. Alright. So So price is rasa murah berbanding dekat luar lah. Sebab memang ada buat research memang. when we make the price comparison, I think we are very affordable. Seriously, very affordable. Yes. Okay. Our price is only RM8.20 sahaja. RM20.20 RM8.20 je. Satu ni tau. Okay, so nanti boleh dapatkanlah ketiga-tiga dia sekali. Alright. So again, if you like all 3 scents, please collect them all. Right. Setiap hari you pakai satu lah. Yeah. So Monday you pakai yang lady pink. Tuesday you pakai lady pearl. Wednesday you pakai lady peach. dan ulang-ulang lah macam tu. For the extra level of confidence. Yeah. Smell fresh hari-hari. Yes. Yeah. So these 3 ialah untuk menghilangkan bau peluh and then bau yang harum. Also dia mengekalkan bawah lengan kita sentiasa kering. Dia memang cepat kering lah actually. Dia sangat cepat absorb. So jangan risau. Dan you boleh pilih 3-3 ni. So selain daripada this new range, so don't forget we also have our color correction. Yang kita ada designer collection, roll-on deodorant for men and ladies for your choice if you still using. Kita ada Moss Blossom, kita ada R series dan yang terbaru this one lah kita ada lady. So this one ingat confident lady. Lady tau. Jangan kalau lelaki bagi pula. Memang tak salah sesuai. juga. Salah juga kalau dia nak pakai. Tak salah juga. Alright, so ikut pada mereka lah kalau dia rasa dia suka bau tu kan. So boleh jugalah. Okay. So setakat ni saja kita punya sharing. Any question untuk kita tak? Ada apa soalan-soalan tak? Ada tak apa-apa soalan yang nak tanya? If you have any question, you can actually type in the chat box for us. Ada tak? So, siapa yang nak tanya, you boleh chat dekat situ lah. So kita boleh jawab. Mungkin kita ada masa dalam 10 minit. Boleh tak? If no questions. No question. If there's no question, I think we don't have to spend so much time. Mungkin diorang tahulah kot. If there's no other question. So kalau tak ada question, kita boleh end live kita untuk hari ni dan hope boleh membantulah pada our sharing hari ni. You guys untuk kita punya customer yang mana nak memilih deodorant. So you boleh tengoklah which one yang diorang suka. Alright, thank you for joining us today. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Soalan dah. Any whitening deodorant in the future? Juga tak ada bau badan.
badan boleh hilang tak bau badan? Jika ada berbau badan. Wait Okay, I bacakan soalan tu. Satu soalan, any whitening deodorant in the future, we will consider that ya, we take note. Ada permintaan ni, we will take note. Jika ada berbau badan, boleh hilang tak bau badan? This depends. Kepekatan tu. Dia actually bau badan tu disebabkan oleh bakteria kan, ataupun memang daripada ketiak ataupun badan you sendiri. Dia ada perbezaan tau dua. Bau badan ni dia bukannya bergantung pada bau ketiak je. Kadang badan kita pun ada mengeluarkan peluh dan bakteria membuatkan kita boleh bau rasa yang tak selesa. Jadi deodorant ni ialah membantulah. Kalau macam you ada masalah bau badan tu, memang sangat membantu kalau you guna deodorant. Okay? Kita allow customer tester tak? For hygiene purpose, actually is not allowed for them to test on the ketiak lah. Of course not They lah. can only they can only sniff bau dia sniff sahaja. Sepatutnya memang tak boleh pun, because this one is deodorant kan. Nanti hygiene purpose tak boleh orang lah. pun memang takkan letak kat ketiak, dia orang akan bau sahaja. Atas tangan. Mungkin you boleh suruh dia orang kalau macam tu bau tak boleh, so you just shake dulu before tu, lepas tu you letak, so dia letak dekat atas tangan. Okay, letak atas tangan, so dia orang boleh baulah apa beza antara tiga ni. Normally bau dia je lah kalau kita bagi tu. Okay. Bau je. Depends on your area. Tengok area you. Selagi tak ada kontak, I rasa SOP yang tempat yang dibenarkan sahaja. Kan. Ini jangan bagi dia orang try dekat ketiak tu salah. Tak boleh. Nah, bukan. Kalau tangan pun tangan you sahaja. Maksud tak boleh tegak tangan customer maksud I untuk bau dia punya pengsan. ni. Tangan you sahaja. Tangan you sahaja. Okay. Tak boleh tangan customer Okay, ada apa-apa soalan lagi? Any other question? If not, then we thank you for your time today. Thank you so much. Ramai juga participant kita hari ni. 115 orang tadi kan. Thank you so much semua. Thank you. Alright, bye-bye. Bye. Happy Chinese New Year. Have a nice day to both of you. Thanks. Ada lagi. Any recommendation safe from breast cancer? Because dia tak ada alam menyesal. Bila guna dia akan rasa itching. Bila guna dia akan rasa itching. Bila I baca ni, dia kata macam ada rasa